مريض هذا جنبنا تعبان شايل اشياء انت تحرك لا توقف الناس دخل الباب الصديق لك هذا باب السلام وهذا باب السلام. طب الناس وقفت ليه؟ ماشي طريق طريق يا اخي طريق ماشي हो जन्नत वो मदीना देख आए السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته على الصحابة. سبحان الله سبحان अस्सलाम वालेकुम या अबू बकर सिद्दीक या सिद्दीक या उमर फारूक والله العظيم انت ما خلي بالك ما عرفت ये रास्ता सरकार के रोज़ा मुबारक को जाता है।